Praise God. Mayang buntag sa tanan. Ato palakpakan sa Ginoo. Praise God. Salamat sa Dios sa iyahang grasya, gugmag kaluoy atong kinabuhi. And this morning, for those of us who are watching online, we thank you for joining us. If you are in need of something in your life, I talked to my friend, a Swedish friend of mine yesterday afternoon, and because he has a problem with her wife and they're planning to get divorced, a very confidential issue with their family. And you know, I talked to him about why you have in that matter that you are going to divorce with your wife. A lot of things they're going to discuss kasi the foreigner and the Filipina, maraming pinagkakaiba. And sabi ko, you know what? God designed for family not to be separated. Because the Bible says in the book of Mark that what God has joined together, let no one asunder. Walay mo separate sa gibulag sa Ginoo. And I talked to him about the goodness of God. And sabi ko sa kanya, you know what, my friend, our loving God, the Bible says, God demonstrate His love towards us, and that while we were still sinners, Christ died for us. You know that foreigner almost crying. Kahit tingala ko mga kailako naman akong amigo nga foreigner, ingon ko sa iya, you know what, friend, that God, Jesus Christ, did not die because you are rich man, because you are a foreigner, you are lungnos, you are white man, you are attracted to the Filipino, you are a religious person. He died because we are sinners. He did not die for the religion. Jesus Christ did not pour out His blood because we are good men, but because we are loved by God. Amen. And maybe some of us this morning, we will going to look at this word in the book of Acts. We continue last week pa, no? Anyway, salamat sa Ginoo karon nga buntag, and let us go on with the word of God this morning. Start working. Okay. Let's proceed to English version. Okay, that's our topic for this morning, the four essential of element of the church, no? Mga elemento sa simbahan. Why we come to church? Salamat sa Ginoo kay sa unang panahon, siguro some of you are from religious person. Kanabang grabe mo mga religious practices, mga tulumanon, mga ginabuhat nga ang ending is for the religion. We will look at that this morning. Tungod kay karon atong tan-awon how the early church pictured out pagsugod sa simbahan ba. Kaya kaning atong gibasa karon book of Acts, mao ni ang pagsugod sa simbahan. Ibig sabihin, katong mga niluwas sa mga tao, nagtapok na sila, nagdaig sila, o pinaagi ni aning upat ka mga essential element of the church, no? Ang tanaw ni, and therefore that it read with you in Acts chapter 2, the Bible says, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Kinsa diri kanato ang nagapadayon og ampo. Amen? Ingna imong tapad, kumusta imong prayer life? Okay? Ikaw rin mo tubag, anak, kaya basin mo bangopya sa yung ikapipis niya. Amen? And tell yourself this morning, how is my prayer life? Nag-ampo ba ko? Or wala na? Or tungod sa kabisi na ko, tungod sa pressure, sa kalibutan, I've never enjoyed my life anymore. And tungod ni anak, wa na ko makaampo, wa na ko musalig sa pulong sa Dios. Okay? And 43, sabi ng Bible, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by apostles. Dunay nag-viral sa social media kada bang pagbasa ng perform, no? Kanilaging ang Pilipino pag naa ka sa laing-laing dapit, lahit yun ta kay mix ang atong istoryahan. Bisaya, English, Tagalog, no? Mauna nga usay mga bata, maglipog na sila. Amen? I was in the orientation of my son. Ang teacher,
Formero, Bisaya pa. Pagsunod, na English na. Pagsunod, na Tagalog na. Kaya ingon ko, ingani ko ng Pilipino, libog jud ta. Whether you like it or not, yung ano man, a lot, I think, we have 80 languages. Tiaw mo na, pag maadto ka sa Surigao nun, nangutana ka dito og kaning sanay nga istorya. Asa ang barko sa Surigao, dili man asa. Ang sa Surigao nun, hain man ang barko. Kanya to bagon man kag inday hain. Nasabot mo ng inday hain. Kasi amo ang side na kung dili pa na ambot asa. So we have a lot of languages in the Philippines. Amo nang usahay, mas maayo nga ang mga Pilipino diha mo gawas ang kabright kung mag-English or mag-Tagalog kung Bisaya ta. Amen? And when we've been there in Arakan Valley, usa ka Muslim, akong na istorya, di po sa kabalo mo Bisaya pod, no? So karon, nagtalo-Tagalog ta, atong halu-haluan gamay English pod. Okay? Everyone was filled with awe, natingala, namangha sila sa mga milagro, mga gibuhat sa mga apostoles pinagi sa Holy Spirit. Verse 44, sabay-sabay tayo magbasa. All the believers were together and had everything in common. Usa tan-awon makita nimo diha. Dili nimo makitaan diha ang pagka-ija-ija ahu-ahu. Na. Hut mo ija-ija ahu-ahu? Kana bang mga bulanon da ingon nila, no? Mao ingon nila ija-ija ahu-ahu. Pero kung tan-awon nimo diri kani sila na sila kasing-kasing sa pagtinabangay, pagdasigay kay all the believers, no? Pagsugod sa church, sa simbahan sa una, sa ilang panagtapok, sa ilang panagsimba, mataghigayon, malipayon sila. Wala sila nagpalabuanay, wala sila nagpagarbuhay. Ang Biblia nagaingon, that's the picture of early church nga, ingon ang Bible, everything in common. No, ibig sabihin, kung naipanginahanglan si sister, nga wala na si bugas, o tagaag isa ka basong bugas. During this time lang ha. And then in verse 45, sabay-sabay magbasa. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Grabe ang ilahang. That's the picture of early church. They are, helping each other. Nagtabangay sila. Amen? Kumusta man ang ato ang church karon? Nagtabangay pa bata? Nagdasigay pa bata? Or wala lang. You just come to the church Sunday, you just sitting down, worshiping the Lord, praying to Him, and after that, muuli na ta. You are not belong to the church if you're like that. No? Atong tanawon, mao nang naatay prayer, naatay gathering para magdasigay ta. No? Ingon ang Bible diri, the sold property and possessions, no? Aya po ninyo ibaligyan ang inyong balay kay para atong humanon atong pastoral house. Kay wala kay puy-an, no? Na I don't know, sa mubas na ba din puro rata mga migrate sa Davao City kahit naaman tayo mga lugar sa probinsya. Ako taga Surigao man pud ko, no? Sa Surigao murag naa tay gamay-gamay yuta didto. Sa Davao ang akong yuta naras ko. Pag napulo ka hektarya siguro ni. Anyway, I'm just kidding, okay? Let's proceed. Verse 46, sabay-sabay magbasa. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Na ay pulong diya matag adlaw, nagpadayon sila pagtigom. Karon di na ta makatigom. Oy, bihira na lang, Domingo na lang jud. Tungod kay we are pressure for our atong work, social status, media, unsa pa diha. Grabe ka busy because natay ginaapas nga mga balayro nun. Amen. Mao na nga pag Domingo usahay magdali-dali pag kita mo simba, and in the history of the church pagsugod sa simbahan sila malipayon nga nagtapok, nagsimba kada adlaw, pero nganong di man ta makaadto sa church kada Friday sa prayer meeting. Busy kayo ta. Don't tell me na kay kabalo na kumaingon yun ta ang atong rason, busy ta. Alam mo ba ibig sabihin ng busy sometimes? Bondage under Satan yoke. Nganong na busy man ka. Siguro hanggang mga kabtangan or mga kalihukan pa. No? 47, sabay-sabay magbasa. Praising God and hope and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily
those who are being saved. Salamat sa Ginoo. Magampo sa ta. Ginoo Amahan sa langit, Lord, nagapasalamat kami karon nga morning sa imong pulong. And as we continue with your word, God, bless us today. Our mind, our heart nga masabta namo, madasig mi bahin aning church. Unsay katuyuan Ginoo, labi na sa amo ang pag-alaga diha kanimo. We commit our time, our life to you this morning. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Sa palakpakan ng Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo karon nga buntag. Maigsoon ako pangutana diri. Okay. Sabay-sabay magbasa. What do you do when you have a newborn baby? May naay gamayng bata diha. Pagpanganak ni nako naman ni pastora, no? 2013 kay Jihan, lipay jud kaayo may picture post sa Facebook. Wow, hashtag. Di ba ana no? Na pagdako na usahay di naminaw ato nang bunalan o kasabaan. Pero bago pa, so kung imong tan-awon, ang atong gibasa karon, nag-picture out siya kung unsa ang church kaniadto. Amen? Kung unsa ang simbahan pagsugod sa church ba? Wala man sila dako nga tigumanan sa una, wala man sila katedral, wala man sila pareha karon nga naay social media, naay internet, naay sa padiha nga mga bagong gamit, wala. So, kung sa imong Bible, what do you do? Sabi dito, what do you do when you have a newborn? Picturean mo na siya. Ngano man, imuhang kalipay. Maingon ka, basta liwata yun sa mama kung babae. Hindi kung lalaki, basta yung liwata sa papa. Pagtanaw nimo ay liwat yung kang lula. Pagtanaw, ay liwat yung kang lulo. Nay, amuag yun yung side ba, kaning ilungan ni, amuag yun yung mga ilong ba. Amen? Kasi may ingana. Hoy, sa atong mga single diha, mas magminyo dayon mo ha? Ayaw sa, ha? Plano yung maayo, kay lisod ang kinabuhi karon. Okay? Samot ng way Ginoo. And another, you take picture, of course, tungod kay imuhan ng kalipay. No? Ang atong gibasa sa Bible, sa New Testament, kaning Book of Acts, chapter 2, hulagway ni siya kung unsa ang dagway sa mga tao nga nagsimba sa Ginoo sa una. Amen? Tingnan mong tapag yung nalipay ko kaniya ka. Amen? Ing na siya nga i-appeal ko sa imong pag-ampo. Why I see that one? Because sa church, sa Bible, atong gibasa kaniya, nag-inampo ay sila nga malipayon. Pero kita, usahay mo na, matingala na lang ta, mura magnaam ako problema. There's something maybe because kulang pag-ampo sa matag usa. Okay? Now, we'll proceed with these 4 essential elements of Christian church. Now, let's proceed. Number 1, sabay-sabay magbasa. The Word of God. Unsa ka-importante nga naayod tayo pulong sa Diyos. Amen. Sabi dito, let's read it all. Sabay-sabay magbasa. The Word of God, particularly as found in the Bible, is extremely important for Christian in their daily lives. Mutuutan niya ni dili. But ang pangutana, are we still reading the Word of God today? Sa imuhang kalampusan or sa imuhang pagpaningkamot or sa imuhang decision making, do you still have time reading the Word of God? I said to you last time, I met this professional when she was young people in the church. She was active in all the activities in the church. But now that she's working, miingon na siya, I am very, very busy, pastor. Bisan gani magbasa Bible o pulong sa Ginoo, nakalimot na ko. That's not good example for Christian. Amen? Despite sa atong kabisi, labi na karon kay tingiskwela na, pag sayo og mata, magbasa gyud tag Bible, even just 2 minutes. Ang importante nga naa kay ngano man, it is extremely important for Christian in their daily lives. Imuha bang gihatag pagtagad nga ang pulong sa Dios importante sa imong kinabuhi? Amen? Let's go on with this word. Okay, sabay-sabay magbasa. It provide guidance, wisdom, and a foundation for faith.
shaping their decisions, action, and overall worldview. Kung wala kay pulong sa Dios, mauni nga usahay ang imong kinabuhi wala kay padulngan. Nganuman walay giya ang imong kinabuhi. Walay guidance. Mao na nga ang imuha lang, you are just following what the words flew unsa bay dagan sa kinabuhi sa kalibutan. Okay lang na, pero kung naa kay pulong sa Ginoo ingong Padre, it provides guidance. Giyahan nimo, giyahan sa Dios pinagi siyang pulong ang atong mga kinabuhi og tagaan niya wisdom, kaalam sa Ginoo. Amen. Unsa may kaalam sa Ginoo ug kaalam sa kalibutan, ang kaalam sa Ginoo dapat ing-ani ta, pero ang kaalam sa Ginoo lahi kay ang kaalam sa Ginoo mao si Jesus Christ. And a foundation, mangutana ko karon, asa ba nakapundar ang imong kinabuhi sa kalibutan? Are you founded in the Word of God or founded in the world na alang sa kalibutan? Pag-abot sa mga pagsulay, mura kag foolish man, you are building a house in the sand. When the storms come in, pag-abot sa mga bagyo, mga storm, kalisdanan, dali kang matumba. Og sa imong pagkatumba, dili na ka makabangon. Pasabot ni ana, dili na ka makapangalagad sa Ginoo. Pag-abot sa mga bagyo sa kinabuhi, pag-abot sa mga kalisdanan sa kinabuhi, pag-abot sa spiritual test sa kinabuhi, you will easily give up. Tingnan mong tapad, you are blessed by God. Okay? Shaping the decisions. Ang ato ang mga maunay nga na ay mga desisyon usahay nga naglibog ta unsa may akong buhaton, naghulat ta, mao nang importante nga natay word of God. Action. Imo mga lihok sa kinabuhi. Let's proceed with this verse. Verse 42-43. Sabi dito, it's a source of strength. The word of God, kung walay karon, kung imong tanawon ang kalibutan, through social media, through balita, maglibog ka, mahadlo ka, wa na'y paglaom ang imong kinabuhi, kay puro nga naman, puro na lang problema ang imong nakitaan sa atong palibot. Amen? But the word of God, sabi dito, it's a source of strength, comfort, and direction. Mauni nga, yung itong akong friend nga Swedish, naamang ko'y good work. My friend, I have good salary. I have money. Now that I am married na ako'y anak, there's something kulang in me. Ingon ko, you know what, my friend? You need Jesus Christ in your life. The Bible says, what if you gain the whole world, but you lost your own soul? Maangko nimo ang tanang kwarta, tanang bahandi sa kalibutan, pero ang imong kalag, maadto sa impyerno. Hindi imong tapad, you are blessed by God. A lot of us desire nga mahimutang maarangan. Amen? Siguro ingani atong gipaglaban karon ang kalisdanan nga mahimutang muangat sa kinabuhi mo nang ang imuhang giatubang karon nga problema nga makalingkawas ka ni anang kalisdanan, makalingkawas ka ni aning problema sa kinabuhi, pero kung makalimot ka sa Ginoo, that's a problem. Sabi dito, ang direction, helping believers navigate life's challenges and grow closer to God. Let me go back reading. And direction, helping believers navigate life's challenges, kay ang kinabuhi sa kalibutan na puno og mga hagit. Challenge. Amen? I don't know what challenge you have right now in your family. I don't know what challenge you have right now sa imuhang personal na kinabuhi. I don't know what challenge you have right now in your finances. I don't know what challenge you have right now in your heart. Maybe ang imong kasing-kasing layo na kaayo sa Dios. Kaya nga naman, na-busy na ka sa pagpaningkamot, sa pagukod sa kwarta, pero wala kay peace, wala kay joy, wala kay contentment. Nga naman, dili day kwarta ang makahatagbaw kanimo kung dili ang atong Ginoong Jesucristo. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. No? Let's go on. This is a picture of the believers. They devoted themselves to the apostolic things. Ibig sabihin, ang mga bagong kaning early church, uhaw na uhaw sila sa pulong sa Ginoo. And wala pa man ang New Testament during this time. Book of Acts, it's about the history, what the Holy Spirit done to the apostles. Unsa mga ilang gistudyuhan, ang mga gibuhat ni Jesus, mga milagro. Kaya gani before this verse, ingon ang si Peter, inyong gipatay si Jesus pero gibanaw sa Dios. Siya ang maluluwas, but a lot of you never know that. Kaya sabi ng Bible, ang mga believers, ang mga nagtuo kay Jesus Christ, nagtapok sila, and the Bible says, they devoted themselves to the
apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread and to prayer. That's why, how is your prayer time? Kumusta man ang imuhang? Doon naman tayo prayer meeting every Friday. But a lot of us, many reasons to come in our prayer meeting. And that's the time we can encourage one another. Let's go on verse 42 or 43. Everyone was filled with awe that many wonders and signs performed by the... Natingala ang mga tao. Daghang mga milagro, ang mga sakito na nga maayo, ang mga naiproblema, nagkawatong paglaom, ang mga tao na nga luwas. No? And what's that mean? Okay? The Bible is the firm foundation under our feet. It is the lamp to guide our way. And it is meat and milk for the journey. Mauna nga, sa atong kinabuhi, kinahanglan tagpulong sa Ginoo. Amen? Di lamang puro eskwela. I do not say that it's bad to study every day. That's good for the future. Pero remember, ang atong future naa didto sa langit. Amen? Naa sa langit kauban ang Ginoo. Kaya ingon dinhi, it is the lamp to guide our way and it is meat and milk for the journey. No? So, unsa ka importante ang tao di ay nga walay pulong sa Dios, naglakaw diha sa ngitngit ni aning kalibutan. Walay direksyon, walay padulngan, walay katagbawan, walay kalipay. I remember way back 2002, I met a Korean missionary. Kaniadtong panahon na barato pang tanduay, tag 23 pa ang botilya. So I was sponsored by this foreign missionary. During this time, I have 500 allowance. Ingon ko, haya-haya na ako, no? Na ako 500 allowance, may school lang good ko. Wala may giingon nga, mauna akong buhaton, mga G ko kada adlaw. Wala man, basta kaya ako ang ingon lang dito. Na ako'y allowance. Sa ako ang pagkabugoy sa una pod, nga palahubog, lipay na ko. Tingnan naman, kanang 500, daghan naman mga pagkatanduay. Malipay na akong nga barkada kay apil sila, pero wala sila kabalo di ay nga katong pamaagi na si Ginoo para ko maluwas. Amen? And salamat sa Ginoo. Tungod ni Ana, akong gibisita balik ng Koreano sa Surigao del Sur. 80 years old. Paralyzed na siya. Di gapon ko kabalo sa iyahang, di gapon ako magits iyang istoryahan kay kinuryan lagi gihapon. Nasa interpreter dito. Every time mag-istorya mi, tingin ko sa interpreter nga, kanang interpret kay maglibog jud ko di ko kasabot pa kaayo, no? Pero anyway, katong nga tao may gigamit sa Ginoo para ma-Christian jud ko. And knowing wala siya kabalo nga nag-isulak Bible School di ay gipadala ko sa usa ka Filipino pastor di sa Davao. Paeskwela ko. I'm from RC. Pag-abot sa Davao 2003, natingalan ako kay akong giabtan, nagkanta na mag-hallelujah. O dili man ni eskwelahan. Simbahan ni sa mga Pentecostal. Dili ni mao akong gipangandoy. Pero mao na di among eskwelahan di ay ang simbahan mo'y among eskwelahan sa una. Karon mao na gitawag diha nga Davao Vision Colleges katong lang grande nga dako nang eskwelahan pod, no? Anyway, that's how the Lord work in my life. Amen. Kaya ini mong tapad, you are blessed by God. Sa sige na kog basa sa Bible, higig tuon sa Bible, wala ko nagbasa para makigdebate. Wala ko nagbasa para makibarugan nga kanigud nga relihiyon namo mao gyud makaluwas, no. Ang pulong sa Ginoo maghatag nimo na og lamdag sa imong kinabuhi. Amen. Unsa ingon diri? It is the lamp to guide our way. Maunay maglamdag aron ang imong agian ni ani ngit-ngit nga kalibutan dili ka mastumble. No? Let's proceed. Okay? When a church preaches and teaches God's word, they are standing on solid ground. Kung ang simbahan gani ang ginawali politiko, ang ginawali ngalan sa tao, ang ginawali dili na word of God, dili na about Jesus, there's something wrong. Muna ang mga churches usahay weak kaayo siya. Kaya ingon diri, when a church preaches and teaches God's word, they are standing on solid ground. Are you standing on solid ground? Amen? Kana bang gamay ra gani nga bagyo sa imong kinabuhi? Magtiayon, ning buntag sa Domingo, usahay, magdiskusyon pa mo, di ta manimba. Kay kaning magtiayon sa Domingo ba usahay maglalis, no?
Unya lami kayo matulog ig Domingo mata na akong balik-balik tong sakit nga virus nga nervous sanditikos. No? Way gana mo simba, way gana mo bangon, way gana mo kaon, way gana pagkaalauna, mawala na ang virus nga nervous sanditikos. Kaya ano pagkalauna, maligo na, mulaag naman. Pero makasimba. Okay? When a church teaches God's word, they are standing on solid ground. When a church strays from the word of God, they no longer match what's the picture of the Old Testament? No. The book of Acts chapter 2. The believers, the new followers, the new Christians, they are devoted themselves to the teaching of the apostles. Amen? Usahay kita karon ng atong tanaw, paminaw mo ni nga dili na usahay na in line with the word of God, no? Let's proceed. Sabay-sabay magbasa. A Christian church must be faithful to the gospel and to the word of God. A church that doesn't believe and follow the Bible is not a true Christian church. Ang simbahan, mauni nga, pag maingon tagdi ka ang Christian church, Bible-centered church. God-centered church. Faith-centered church. Kaya kita naluwas pinagi sa grasya sa Ginoo. And I said to my friend yesterday, you know what, my friend? Jesus Christ did not die because you are perfect person. Because you are good person. Because you are rich person. He died because we are sinners. He died because He wants that you and me will be saved and we will be in heaven with God. Tingalag yun siya. Pag istorya na mo, mura siya kahilako na, mura akong gipugngan niya. Ayaw hilak, Brad. Pero he was touched when he said to me that they are planning to get divorced with her wife. Yung ko, no, don't do that. You, as the husband, you are the leader of the family. Whatever problem nga inyong gatubang, sukli na, kay na ay Ginoo, the maker of the heaven, the earth. Na ay pagsulay, sukli ninyo na. And I'm asking my question, did you pray? Ingon siya, no, my friend, I'm not a religious person. No, God never required us to be a religious person. He required us to be a spiritual person. Okay? A church that doesn't believe and follow the Bible is not a true Christian church. Ibig sabihin, ang simbahan, kinahanglan, ang labi ng pastor, ang wali, dirigyudikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Ini mong tapad, you are blessed by God. There was young people, miingon siya, Pastor, nganong wala man kay picture sa tuwa diri? Oh, diingon ko, because the Bible commanded us in 10 Commandments, you shall have no other gods, you shall have no idols. Yung sa mao ba, Pastor, sa napulo ka sugo, ingon ko, yes, walay Diyos-Diyosan, dili magbuhat og ribulto o larawan. Ingon sa mao ba, because God is Spirit. No? Mao ni nga salamat ta kung ikaw nagasimba sa church nga Bible-centered church, padayon igsuon pagpangalagad sa Ginoo. Okay? And pangalawa, sabay-sabay magbasa. Yes, mao na importante nganong naa ka sa simbahan. Ayaw pag anig simbahan nga mura ka og baga. Sabi baga na bang murag na barbecue o nagsugba ka. Kung ang baga imo nang kung ikaw nga baga usa lang ka diha unya wala ka mo apil sa kadaghanan unsay mahitabo nimo? Maghinay-hinay kag kapalong. Maluya ka. Unya inig kaluya nimo, i-oxygen ka. Unya dalhon ka sa ospital. Unya kung di na matabang, mamatay na ka. What's the point of the Word of God? Kinahanglan ka nga naay fellowship. Ibig sabihin, naa kay good relation sa mga Kristohanon. Mo nang naatay church. Mo nang naatay last Sunday, care group time, para ang mga men, women, children, youth, naa sila'y panag-ilhanay. Amen? Kaya mas pag-abot sa langit, mingon ka, hala, ikaw itong tapat ako simbahan? Naingon, sige, pangalan mo dito mag-ilhanay sa langit. Amen? Anyway, let's proceed with the Word of God. Okay, sabay-sabay ito mabasa. A fellowship with other believer is crucial for spiritual growth, mutual encouragement, and fulfilling God's purpose for the church. Dinhi nato makitaan nganong naay gitawag nga fellowship with other believers. Mauni nga
dili pwedeng miingon ka, kistuhanon ko pero no need na ko mo simba, kistuhanon ko pero no need na ko mo apil sa ilang groupings kay I am a doctor, I am a lawyer. No! Whether you are a doctor, you are a lawyer, you in the eyes of God, we are one. Amen? Pariha lang ta. Kaya ibig sabihin dire, mutual encouragement. Mauna nga para the sigunta. Next Sunday, we will be having our sports fellowship. Andam na mo? Nag-exercise na mo dagan-dagan? Paugnat? And fulfilling God's purpose for the church. What's the purpose of God in the church? The Bible says, make disciples. Amen? Go. Teach the word of God. Preach the gospel. Okay? And then, sabi dito, it provides a space for shared worship. Mao ni ang fellowship nato, natay pagsimba, mga pagkanta, mga pagdayig, nya ikaw, nagkanta ka, nagdayig ka, imong tapad, nanggahi na, ay, nangana na, siguro kay nanimaho nag-ilok. Anyway, look at that. It's provide space for shared worship, learning, and support, helping believers persevere in faith, resist sin, and experience the fullness of God's love. That's the fellowship. That's why, usahay, kanang kung wala tay fellowship, kanang musimbara ka, to tell you, kulang ang imong kinabuhi. Amen. Kulang kay wala man tay giingon diri. Resist sin. Kani matudluan man tanani sa atong fellowship time. Okay? And another one. All believers were together and had everything in common. Amen? I am very grateful for our missionary. Ang atong missionary, atong Korean missionary. Aning property, this belongs to the mission property. Nakasimba ta diri. Katibuok di kahom sa kabantian, kita lang ang naipabor sa Ginoo nga natay church nga ato ang wala ta mag-arkila. Amen? Huwag nga suko naman mo diya. Ini among tapad, you are blessed by God. Look at that, ha? All believers were together and had everything in common. Kana ba ito maingon ta nga? Like for example, last coming next Sunday, natay kitawag nga sports fellowship. Unya karon, sigda lang tagpagkaon. Amen? Bahala imong sud-ang bulad, lutuin naglima ka buok, i-share na sa itong kauban. Everything in common. Paksiw. Steam nga okra or talong. Share. Ayaw mo, di ko, gusto na ko adobo dyan. Adobo. Panang adobong baka. Kanina dyan. Mas maayo kayo na, oy. But share. Amen. Why? You know, that's the secret of the believers in the church, in the early church. Tinabangay sila. Kung makita mo diri, di everything in common ka na bang? Wala sila kanya-kanya. How about us? Ang di ka Christian church, kumusta ka hata? Did you touch your friend? Sister, manimba ta karong Domingo. I will invite you karong Sunday. Amen? Or bahala ka diha. Basta ako musimba ko. Usahay ingana daya ta pero dili na maayong kinaiya sa Kristohanon. Amen? Mao na nga bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. At palakpakan ng Ginoo. Look at that words, ha? Pagsugod sa church, all believers were together and had everything in common. And now, let's proceed. Verse 45. Kanilang medyo kantanin, no? Ayaw lang yun ibuhata nga, ibigay niyo yung balayo niya. Wala ba tayo daghang room din dagatag room din no? They sold property and possessions to give to anyone who had need. Nakita ko sa mga vlogger nga, mga charity vlogger ba? Na sila gipang tagaan, gipagtukurag balay, pero ang ilang gipang tukod nga balay, gibaligya. Ano ka na bang wala gitagag importansya? Nga naman, wala sila'y knowledge about those things. Kanang, ingani di ay nino, kung naana kayo sa kabutang,
tagaan nimo og value. Gitagaan ba nimo og value ang imong pagsimba sa Ginoo? Gitagaan ba nimo og value ang imong oras sa Ginoo matag Domingo nga mosimba ka? Gitagaan ba nimo og value ang imong pag-eskwela? Gitagaan ba nimo og value ang imong pamilya nga mga lagad mo sa Ginoo? Or wala jud? Amen? Doon yung mga tao maingon nga, kamula siya manimba para mabutan mo. No? Mura ba, sabot, daw na jud kaayo mi. No? Anyway, let's proceed. Okay? Sabay-sabay tayo magbasa. The Greek word for fellowship is koinonia. It is a word signifying deep sharing and communion together. Hallelujah. So dinhi, mauni ang church, kanang kami nga mga pastor, ning kamot yun mi, ang mga men, women, and even youth, na ay panagtigom, na ay pagdasigay, no? Unya, muanhi lang ta, niya miingon ta nga, asa man pastor si Kuan, na sometimes like that ang atong mga question, and wala ta mo chat karong panahon na is very easy to us to communicate with other people, other believers, no? Now, let's proceed. Sabay-sabay ta magbasa, 1 chapter 1 verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang among giproklamar kaninyo, huwag nyo nakita na dunggan, so that you will have fellowship with us. Kitang tanan na ay fellowship. And how could we have fellowship? Domingo lang ba? Pag naamoy, for example, birthday, ay paingon nga, di na ako imbetahon si pastor kaya wala ikaon. Bisa na ikaon o wala. Pastor, pwede ka mag-ampo na mo. Gabi, nag-atumis patay. Nung nagprograma sila, duhay kinahuman, nag-reunion. Uy, ito no, mag-reunion mo, magbuhi pa reunion mo, oy. Amen? Kanang, dili ang reunion nga, naanay kabaong diya. Mas ay ng buhi pa na reunion na. Amen? I mean, I'm learning lang ba, gabi sa akong nakita ba, pang mga akong gibasa po ba, ko Lord, kuyaw din ng tao, no? Okay? In Cebuano, gisugilo sa namo kaninyo, ang among nakita og nadungog aron, uban ka namo, may usa kamo sa amahan ug sa iyang anak nga si Jesucristo. And then, another word, John 14:23, sabay-sabay tayo magbasa. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Tiaw mo na. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. That's very nice word in John chapter 14. John 3:17, verse 3:17. Sabi ng basa. If anyone has material possessions and sees a brother or sisters in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Like, for example, karon sa kaadlaw ni Ana, nag-drive ko sa kanan, na flat, tuoy kayo ko, gipaningot na ko, kamang-kamang, di naman matanggal ang ligid. May ganin na ay pastor, akong amigo, miduol na ako. Ingon siya, pastor, ay, yung Brad, maayong buntag, kumusta? Ingon siya nga, sa kong kaalaga diha, mutabangi ko, bi. Kay ang ligid sa multicab di matanggal. Doon siya, sige, tabangan ta ka. Tabangan ko niyan. So natanggal. What's the point of this verse, no? Ingon pa diri, if anyone has material possession and sees a brother or sisters in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? I love you, Lord, pero grabe imong kasuko sa imong isig katao. I love you, Lord, pero nagdumot ka sa imuhang classmate. I love you, Lord, pero nasuko ka sa imuhang kauban sa negosyo. I love you, Lord, and that's not true love from the Lord. Amen? I love you, Lord. Kung sa man ang kinabuhi, Lord, dahil puros pag-antos. That's not true love. Okay? Another one. A Christian church is a fellowship of believers. No? Mao ni ang simbahan, ang church, fellowship of believers, magtotoo ta tanan, no? We share the same Father. We share the same Savior. Ang akong Ginoo, ang imong Ginoo, pareha lang. Amen? Pero kung miingon ka ang imong Ginoo, tuwa karon sa laing lugar nga, no? Tuwa sa dinagat pa,
No, tuwa sa may airport dapit, maybe dita pareha, no? We share the same Father, we share the same Savior, and we share the same Spirit. We are family, and therefore we should love and take care of each other as family. Tanawa imong tapadigsoon. Ingna siya, kumusta man ka? A family must have a good communication. Amen? Naatay maayong komunikasyon. Maunay bitaw ni ang mga ginikanan, pag ang anak gani, papamakauli, alas 12 sa gabi, siyempre, sa ibuhaton sa ginikanan, manawag na, mag-chat na, moingon na, oy, asa naman ka, basta naligaw kag balay. No? Nga naman, that's a family. Eh kung wala na mag-care sa imuha, pasagda na ka, maybe there's something wrong. In the family of God, God really cares about us. That's why He wants us to be, we are a member of family of God. Belongs to the family of God. Amen. Okay? And pang-apat, worship. Verse 46. Worship is important because it strengthens our relationship with God. Kumusta man imuhang pagsimba? Sa mubas ang pagsimba, natin gitawag nga corporate worship kanang Domingo, ning ani. How about during Monday to Saturday? Do you still worshiping the Lord? Sa imuhang pag-eskwela, sa imuhang pagtrabaho sa balay, pagpanglaba, sa imuhang pag-opisina, sa imuhang pagnegosyo, sa imong pagtrabaho, do you still worshiping God? No? Worship is important because it strengthens our relationship with God, expresses love and gratitude, and provides a sense of community and purpose. Okay? So, importante ang ato ang pagsimba kay mauni ang maglig-on sa atong relasyon sa Dios. Amen. Ang pangutana karon, kumusta man ang imong relasyon sa Dios? Maybe you're a person that's like a religious person. Grabe kag mga tulumanon, grabe kag mga seremonya, pero ang imong kasing-kasing layo kaayo sa Dios. Amen? And let's proceed. It helps us focus on God, remembers attributes and action, and realign our priorities and values. Ingon ko sa akong friend nga Sweden. You know what, my friend? God provided us even the salvation, even your family, even your work, even your health, even your kid. God provided that. Ingon siya, let me give you one verse this afternoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen. Usa kay adlaw ni ana, naguna-una ako, Lord, wala misudan. Naay bugas, kung saon man ni Ginoo. Gusto kong sabaw. Naay ning abot, gikan sa talikod, nagdala og isda, bag-o kaayo, presko kaayo. Ipadala natin Lydia. That's how the Lord provide. Ingon ko, salamat sa Ginoo, makasabaw na juta. Tiaw mo na. Amen? Pero nawuri ko gamay, usay nga nata. And realign our priorities and values. Imuhabang giprioridad ang Ginoo sa imuang kinabuhi. Pag mata nimo ini kabuntag, did you prioritize the Lord? Pag sabihin, did you pray and tell God, God, this morning, muadto ko aning lugar, ampingi among kinabuhi Ginoo. God, this morning, muadto ko aning lugar, ubani ko Ginoo, panalipdi ko Ginoo. Amen. Let me give you the testimony of this usa ka lula. Nagsundo sa iyang apo, unya karon, nadisgrasya ang tricycle, ming tumbling, pak, ingon niya, prayer meeting, share siya, pastor, salamat sa Ginoo, kaya nga tumba mi. Noon sa man mo, walay touch sa pastor, matingala ang mga tao, wag minaunsa, because of the goodness of God. Why? Somebody is praying for you. Somebody is have mind nga ikaw iampo, panalipdan ka, giyahan ka, nga mahimong walay mga panghitabo nga dili maayo sa imong kinabuhi. Priority the Lord sa imong kinabuhi. Sa imong work, maybe usahay makalimot jud ka nga ang Ginoo di ay dapat number 1 sa atong kinabuhi. Amen. Eng na imong tapad,
i-priority si God sa imong kinabuhi. Amen? Cellphone, i-priority or daily priority? Okay? Worship can be a source of comfort. Mao ta ni magsimba ta, lami kayong paminaw, labi na mukanta kag mga pagdayeg sa Ginoo. You will be released from all that is in you. Mga bugat nimo nga gidaladala, ma-release jud ka, no? Personal lives and the wider community. Acts chapter 2:46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Kana bang kinsa man diri nato ang ganahan mo ampo inigbuntag. Anya mo ni sa church. The church is open in the morning, even 4 o'clock. Mata naman mi, abli naman mi. You can come here and pray, no? Pero maabtan ni mo ni jihan tulog pa, usahay din na mga tulos tunga. Nindot kayo. Anyway, praise God. Every day, ang mga new believers, ang early church, matag adlaw, nagtigom sila. Wala sila gikapoy. Amen? Ingon ang Bible, they broke bread together in their homes and ate together with glad and sincere hearts, malipayon nga nagtapok kada adlaw. An essential part of gathering together as a church is worshiping God together. Ang pagsimba sa Diyos. Amen. Yan ang tapad, padayon sa pagsimba sa Diyos. Na ako nakita nga memes, gidayungan, na nangutana, kung sa man na inyong lang gidayungan, kay wala na simba-simba, pastor. Sahing anak po ba? Okay? We worship God through songs. Mauning nga nung naaman tayo mga pagdayeg, ang ato mga musisyan, mga rock and roll kaayo, hallelujah, amen? How about your Bible reading, your prayer life? Ayaw lang nga maayo ka mo tugtog, ayaw lang nga maayo ka mo gitik-gitik o gitara, mo tugtog o drum o keyboard, pero kinahanglan mainampuon pud ka. Amen? Kinahanglan disiplinado ka sa imong Christian life. Songs, prayers, praise, baptisms, the Lord's Supper, and preaching of God's Word. Okay? A Christian church meet to worship God. Without worship, the church is no longer a church, but just a community. Club. Ito na mga club diha. Wala man na sila ampu-ampu usahay. Yan ang makadungog ko ang ilang coach, kasabaan yun nila ilang mga members sa ilang club. Yung ban, mga discouraged na. And one of that day, nag-adto mi sa dula sa akong anak sa Montevista. Mungkayo to, Montevista. Ang ilahang coach, nasukog maayo. I think this is not the way how you will motivate your players. Tilang ni mo kasabaan. Give them that, what we call uplifting spirit ba? Kasabaan mo, pero ikurig po mo, di lamang diha kutob. Kaya kung diha ras pangasaba kutob, believe me, naanay pagka-disappointment deep inside in the heart. Ang ilang huna-huna, wa di kaya, di na ako makaya, di ko wa ko'y kusog. Pero when you give them instruction and give them uplifting words, you can do it. Kaya mo yan. Mga bata pagod, no? Ang simbahan, kung walay word of God, kung walay simba, is just like a club. Amen? Muna nga naatay pagdayig, pagsimba, pagampo, no? Ingana ang simbahan. And then, a church worship must be both Christ-centered and gospel-centered as we proclaim Christ's death on the cross for us until He comes. Muna ang tumong nga si Kristo mo ang sentro sa ato ang kinabuhi. Amen. Si Kristo mo ang sentro, ang gospel, ang maayong balita nga masangyaw kini nga si Kristo di ay namatay tungod sa atong mga sala, nabanhaw siya aron ang imong pagtuo dili mahimong kawang aron ang imong pag-alagad kaniya dunay bili. That's meaningful, not meaningless. Okay? And lastly, sabay-sabay ta. What is evangelism in the church? Unsa maning evangelism? Atay gitawag sa Pilipinas, Philippine Council of Evangelical Churches. Kani nga grupo, groups of evangelical, Pentecostals, nagkahiusan sila, no? Evangelism, masabot, magsangyaw. Sabi ng Bible, sabi dito, sabay-sabay magbasa. Evangelism, it's
Essence is the act of sharing the Christian gospel or the good news of Jesus Christ with others, often with the intention of leading them to faith. The word, good news of Jesus. What's the good news of Jesus Christ? Di muna, gibiyaan niya ang langit. Napakatao siya ni Maria. Unya, nag-anto sa aning kalibutan na. Unya, namatay siya. Unya, gilubong siya. Unya, nabanhaw siya. That's the good news. Amen? Ang sabi dito, often with the intention of leading them to faith, atong ilid ang mga ikaw nga naakaron, kinahanglan ta mag-evangelize. Maybe one of that is your family members, imong anak, imong bana, imong ginikanan, siguro kinahanglan nimo silang sangyawan sa pulong sa Ginoo. Amen. A crucial part of Christian, mao ni ang pinakalisod nga buhaton. Pero karong panahon na, alam mo, sayo na lang, ano man, even in your TikTok, even in your Instagram, even in your social media, Facebook, Reels, you can share gospel. Kana bang, huna-huna ni mo walay tao, nag-TikTok ka diha, or nag-reel ka diha, pero nag-share na kag word of God, pero daghan di mo lang tao ni mo. Amen? And that's good. Okay? That's one of the strategy nowadays. Okay? It's meant to share and that individuals can experience transformation. Okay. 47, sabay-sabay ng basa. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added their number daily those who were being saved. Praising God and enjoying the favor of all. Nagdaig sa Diyos. Unya, naglipay sila sa mga pabor at ng tao ilang kauban. Ha? Dili mo sila nga nakadaghan sa una, pero they are enjoying the favor of the Lord. Did you enjoy the people of God this morning? Lipay baga kanay mong tapad karon bagong nawong? Or nasuko ka kay ni anapod ni? Akong tapad? Amen? Ni anapod akong tapad, grabe ra ba ni ka istoryador? Di ko ka istoryaan ba? Amen? Ni anapod akong tapad? Grabe kabuutan kaayo. Amen? Ni ana po di akong tapad. Grabe ka pahiyom mun kaayo. No? Sabi ng Bible in verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. Example, kung si Pulano gi-bless ni Lord, iyan ang i-share sa iyahang kaubanan. No? Look at that. And the Bible says, and the Lord added to their number, o sa ilang gibuhat because of that evangelism. No? Okay, so let's proceed. A Christian must be faithful in evangelism. Pangutana karon, naga-evangelize ba ta? Si pastor na bahala na mag-evangelize? Pastor na mag-share of word of God? Dili, dapat kitang tanan. Amen? That is our crucial task. Kitang church, kitang mga tao, mo share yun ta unang-una sa atong pamilya. Kung wala ka nakitang resulta, ayaw ka discourage. Di lang man nakaroon. Time will come. The Lord will make a way sa imuhang gi-evangelize. Mutubo ang pulong sa Ginoo diha silang kasing-kasing. Amen? And the Holy Spirit will touch the heart. Matingala ka sa una akong anak sa pakiro man pero karon basta nang butana. Matingala ka, akong anak sa una himalikas man pero karon magampo na. Matingala ka, kani akong anak sa una, grabe ka advance kaning maayo pa hunahuna pero karon positibo na paglantaw sa kinabuhi. That's how the Lord's work. Amen. And the most loving thing you can do is share Christ and the gospel with a lost person. Maybe some of us din natin mga friend nga na lost. Like for example like this one, na kay friend nga nahimong lalaki siya, pero nahimong babae. Na kay friend nga babae siya, pero nahimong lalaki. That is a lost person also. And we all lost because of sin. Sabi rito, lost persons, so God may add them to the number of those who are being saved. If we want to be a church on the move, we need to love God, love God's word, love God's people, and love those outside of Christ by sharing Christ with them. Amen? Usahay kita ang atong pilion
katulad mga taong butan, mahadlok tag mo share ani mga taong kulbaan ta ba, no? Your work, our work is to share the gospel, and the Lord will touch their heart, the Holy Spirit. Ingana na siya maigsuon.